नमस्कार जय जगन्नाथ। सर्वप्रथमे समस्त दर्शक बंधु मानक स्वागत जनाई मु गौरीशंकर आरंभ करुछि आजिर कार्यक्रम। आजिर विषय तो बेलकाल आसुछि। तेबे तो बेलकाल आसुछि एही उक्तिर तात्पर्य कौन, काहाकू लक्ष्य करी एहिभଳି कुहाଯାଇଛି जानिया पई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। हाँ बंधु, आपण जदि आज सुधा आम ही चैनल को सब्सक्राइब करना तेबे सब्सक्राइब करी तले दिया बेल आइकन टी को चिपी दिंतु, जहारी फल आम ही चैनल रे जेतेबेले जो वीडियो प्रकाश पाइबो सेतेबेले संगे संगे ही आपण नोटिफिकेशन माध्यम रे तार सूचना पाई परिबे। तेबे आरंभ करुछि आजिर विषय। तल बरडा खसुछि ऊपर बरडा हसुछि, मझी बरडा थाई कहूछि तो बेलकाल आसुछि। वास्तव में कहबाकू गले वृद्ध पितामाता हेउछन्ति तल बरडा। तांको त्याग और संघर्ष रे आगामी पीढ़ी को गढ़ी समय हेले सुखिला पत्र परी झड़ी पड़ती। सेतेबेले एही सबु गतिविधि को युवपीढ़ी अर्थात ऊपर बरडा अनुभव कर न पारी एक सहज जीवन बंची थांती। किंतु एही दुई पीढ़ी भितर थिबा मझी पीढ़ी अर्थात मझी बरडा उभय वृद्ध पितामाता एवं निज संतान मानक मध्यरे एक पहाच भली रही सबु देखिबारे सक्षम होइथाए। से जानी थाए जे तार भी दिने वार्धक्य अवस्था उपनीत हेब। तेणु से तरुण पीढ़ी को सावधान करी कहूची, रे ऊपर बरडा तू सावधान रह, कारण तू भी दिने एही स्तर को आसीबा को बाध्य हेबु। यह सुनिबा परे बापा मां प्रति अन्याय करुवा प्रत्येक पुओ झियो सतर्क हो जावा उचित जे एबे से माने निज वृद्ध पितामाता सहित जो भली व्यवहार करुछंती परिणत बयस रे निज पिलामानक ठारू मध्य सही व्यवहार पाइबा सुनिश्चित। वास्तव में बंधुगण कथाटी शुणिबा अत्यंत कटु होइथिले मध्य निराट सत्य, कारण कथारे अछि जेमिति बुणिब सेमिति पाइब। माता पिता को अवहेला करिबा, बोझ भावी तांको असम्मान करिबा, अदरकारी भावी घर बाहर करदबा, वृद्धाश्रम जीवाकू बाध्य करिबा किबा तीर्थ करैबा आଳରେ नहीं कौनसी मठ किंबा मंदिर पाखरे छाड़ी आसिया भली घृण्य मानसिकता रखुथिबा संतान माने आगकू जाई यार परिणाम स्वरूप निश्चय एही भली किछि पिलामानक ठारू जे न भोगिबे ताहा कहि हेबो नाही। आजिकाली वृद्ध पितामाता को दुर्व्यवहार करुथिबा किंबा घरे रखी तांका दायित्व नेबाकू अनिच्छा प्रकाश करुथिबा संतान संतति माने विचार शून्य एवं विवेकहीन हो जाइछन्ति। सेमाने धरा पृष्ठ को आसीबार कारण तांका अस्तित्व को रूप देथिबा पितामाता जहांको जोगु आज सेमाने तिष्ठिछन्ति सेमानकु बोझ भावी घर बाहर करदबा अत्यंत लज्जाजनक विषय। निज श्रम अर्थ समय दे संतान मानकु पालन पोषण करुथिबा पितामाता वो योग्य एवं सक्षम होला मात्रे सेमानक पाखरे आज अखोजा अलोड़ा हो जाइछन्ति। एही विचारधारा और एही हीन मानसिकतार आरंभ केउठारु खोजिबाकू हेब। सत्यता यह जे एभली मनोभावर मूलदुआ सर्वप्रथमे पिलाटीर निज परिवार भितर ही पड़ी थाए। पिलामाने साधारणतः घरे निजठारु बड़ व्यक्ति जेपरिक निज पितामाता काका खुड़ी जेजेबाबा जेजेमांक संस्पर्श रे सबुठारु बेसी समय रहंती एवं अदृश्य रे सेमानकु अनुसरण करंती। सेमानक व्यवहार कथन शैली भावना जेमिति आखि आगे घटी जाए ताहाकु ही सेमाने ठीक भाबी नियंती। उदाहरण स्वरूप जदि सेमाने कली झगड़ा हिंसा घृणा स्वार्थपरता चोरी मिछ देखिबे सेही सब गुण तांका व्यक्तित्व रे देखा जिवो। अपर पक्षरे सेमाने जदि दया क्षमा प्रेम मित्रता एकता भाव में बंधा परिवार सदस्य को देखिबे सेभली गुण सबू तांका भितर विकसित हेबो। जन्म हेबा परठारु पिलाटीर परिवेश से किपरि लोकंक सान्निध्य रहुछि परिवार सदस्यंक परस्पर प्रति व्यवहार शिक्षा निए एवं क्रमे सेमिति ही करे। आमे अभिभावक माने निजे भूल काम करी पिलामानक ठारु भल गुण सब आशा करिबा अत्यंत हास्यास्पद। माता पिता तथा गुरुजन हृदयंगम करिबा दरकार जे सेमाने कहिथिबा प्रतिटी शब्द प्रतिटी कार्य भूल हेउ बा ठीक तार प्रभाव प्रत्यक्ष भावे पिलामानक ऊपर पड़ुछि। भिन्न भिन्न जाति धर्म संस्कृति परंपरा सामाजिक चलनी और जीवन शैली को नहीं समाज रे देखा देथिबा भिन्नता द्वारा
ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ପିଲାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର, ସଣ୍ଠଣା, ଚାରିତ୍ରିକ ଗୁଣାବଳୀକୁ ପ୍ରତିଫଳନ କରେ। ପିଲାମାନେ ସେସବୁକୁ ଶିଖିବାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ବାଧ୍ୟ ବୋଲି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ବଡ଼ମାନଙ୍କ କରିବା ଓ କହିବା ଭିତରେ ଫରକ ଆସିଲେ ତାହା ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣୀୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ଗୁଣ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ପିତାମାତା ନିଜେ ପ୍ରଥମେ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିଜ୍ଞ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଭଲ କଥା ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ସେମାନଙ୍କର ବିଚାରଧାରା, ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ନିଜ ପରିବାର, ଗୁରୁଜନ, ପାଖପଡ଼ୋଶୀ ଏବଂ ଶେଷରେ ସମଗ୍ର ମଣିଷ ସମାଜ ପ୍ରତି ପିଲାମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଆଦର ଅନେକ ଗୁଣରେ ଆଶାତୀତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପିଲାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଶୁଭ ଭାବନା ରହିଲେ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ, ଆତ୍ମୀୟ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କିମ୍ବା ଅସଦାଚରଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଆମର କୋମଳମତି ପିଲାମାନେ ଏବଂ ଆମ ଯୁବପିଢ଼ି ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ବୋଝ ନ ଭାବି ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଣିବେ। ଏବେ ଖବରକାଗଜ ଏବଂ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ପିତାମାତା ଅବହେଳିତ ହୋଇ ଘରୁ ବାହାରେ, ବ୍ରିଜ ତଳେ କିମ୍ବା ଫୁଟପାଥରେ ଦିନ ବିତାଇବା ଖବର ଓ ଦୃଶ୍ୟ ହୃଦୟ ବିଦାରକ। ନିଜେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ଯିବେ ବୋଲି ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଘରେ ବନ୍ଦ କରି ବାହାରୁ ତାଲା ପକାଇ ଯିବାର ଘଟଣା ବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ। କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ ସେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରି? କ'ଣ ଲାଭ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରି? ଯେବେ ଗୃହର ଚଳନ୍ତି ଭଗବାନମାନେ ବନ୍ଦ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଅଖିଆ ଅପିଆ ସେବାନିବୃତ୍ତ ରହି କଷ୍ଟ ପାଉଥିବେ ଏବଂ ସନ୍ତାନମାନେ ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ କରିଛୁ ବୋଲି ଖୁସି ହେଉଥିବେ। ପିତାମାତାଙ୍କର କଷ୍ଟର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଭୋଗ କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ବେଦଖଲ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ପଠାଇ ନିଜେ ସେଥିରେ ଆରାମରେ ଚଳିବା ଜଣେ କୃତଜ୍ଞ ହିଁ କରିପାରେ। ତଥାପି ସେ ବାପା ମା ନିଜର ଅଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉନଥିବେ କିମ୍ବା ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିବେ। ଏବେ ବି ସେମାନେ ହୃଦୟରୁ ପିଲାଙ୍କ ଶୁଭ ମନାଉଥିବେ। ତାଙ୍କ ମନର କେଉଁ କୋଣରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆଶା ଥିବ ଯେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆସି ଘରକୁ ଫେରାଇ ନେବେ। ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଦିନ ଗଣୁଥିବା ବାପା ମା କ'ଣ ଏହି ଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିଥିଲେ? ନିଜ ରକ୍ତକୁ ପାଣି କରି ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ ବା ଯୋଜନା କରି ତାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିବା ବାପା ମା ପରିଣତ ବୟସରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଠେ ଏବଂ ରହିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ବି ତାଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଆମ ସମାଜ? ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଦ୍ଦୟୀ ସନ୍ତାନମାନେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସୁଧୁରିଯିବେ ଭଲ, କାରଣ ଆଗକୁ ସେମାନେ ବି ନ ଭୁଲନ୍ତୁ ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇ ବେଳକାଳ ଆସୁଛି। ବାସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମନଛୁଆଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।